Kepisangan tabid Malaysia Madani mempai ko dah leleri laju sid kabar di Sunda serpenditi tada ke 5 ke 2 nah pada 4 tulan ke 2002 nah pada 5. Polis Sabah ke persediaan di Takawas ke pehendat karikatan tada kapata dan ngaran peki pilihan PRU dun Sabah ke pada turu dat ke pada turu tulan ke pada is rumikat. Mina barasid Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jatih Dikun pina panau kapata dan kumaraja apagan tangan kuma id patatang kapagan. Ilan na po nga kampay na pitimungan na pangludan kapampay tayo sanan luguan kaupisan luguan pulis watas mantak papatantod kapapanahon tasanong karaja kapata dan ngaran di pakipilian. Kita akan melihat penugasan itu dalam dua bentuk, yaitu yang pertama sekali semasa perarakan penyokong calon-calon yang bakal mendaftarkan diri sebagai calon. Apabila mereka sampai di lokasi pencalonan ini, mereka ini akan diletakkan di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh pihak PDRM, dan seterusnya semasa proses pendaftaran itu, pencalonan itu, kita juga akan monitor sekiranya ada insiden-insiden yang tidak diingini. Sinunudan daw itman paingkakato dot pakipilian it mananakadunga widyolo datumanod ko aturan panansunudan Suruhanjaya Pemilihan Tagayo SPR moid karaja dit kamayon kapanaw dat asanong meampad aiso kakasahan katingaligan. Untakon lang tagirot o nangonagabogyan dit papaimulad kakasahan tay ka mangaso kataranangan tulun ginumuan it poompus karaja kapatadan ngaran pakipilian dilo. Kiguno at bagian kapahabaran makianod kapailan dit atapat itsalong papasalimbo nunu na peruputan kerait dat PRU dun Sabah ke Padam Turo. Iluguan nababayan penguludan pinsingilan Akademi Pemilihan Tagad SPR Malaysia Nik Aminuddin Nik Syahar Shah Midabaras keratian kumakaraja pemilihan tagayo kampay na hal memilih nakasurat bagian mengundi pos keguna dan montak mengilag kesalahan memaratid untuk timpu papana uruputan. Paling penting sekali mendapatkan first hand information itu daripada pihak SPR dan di peringkat SPR sendiri tiada masalah, malah kita sangat-sangat berbesar hati untuk bekerjasama dengan pihak media lah. Inik Aminuddin rinubad RTM sarana pangaminanahak boboroson kapailan isuang bengkel kapagiratan kaperebutan PRU dun Sabah Padam Turo id kota Kinabalu. Minabarasi siya piramutan tagirat ipilatan kapahabaran SPR kiguna kapyo mantok papatantod kapatakan kapailan labid sikap otopot suway ka mangalad kabarulangan idnayatan tulun ginumuan. Patilumuson .SPR sisi penahakan kepoilan mihampay toin sanan agensi kepahabaran untuk kodon hapadamwalu tulan kohapoditi montok papagirat koratian papatantod ruputan pemilihan tagayo di kikoturan milod tumbayon. Projek talun-alun tagayo Penborneo LPB Sabah Fasa Isabi nakapanat senang. Menteri Kerajaan Tagayo Datuk Syahmi Yahya Minabaras melompia keteguang peginumbalan kerajaan memonsoi mingkawas nage. Fasa isabi nakapasurat kinaingkason di atalang pikikirad pangatayin sanan na minuruhay taon 2000 duwan hapadam siyam. Hasil daripada lawatan tapak saya pada bulan lepas, bulan September, hujung bulan lepas, daripada Lahadatu ke Tawau, saya dapat melihat perbezaan peningkatan kemajuan kerja berbanding pada lawatan saya pada bulan Ogos terdahulu. Jadi ini menunjukkan bahawa kemajuan kerja itu sedang dalam fasa meningkat. Datuk Syahelmi rinubad menganut kabar id putatan. Fasa isabi binagi kumadha padam siam mantatoin sanan taluna padam 5 package karaja mentok LPB Sabah Fasa iso miampait kapampit projek mamansadralan pisampuruan wagu mantad kota blud kumad kudat manginsanong ralan pisampuruan mantad ranau kumad Lahadatu gininarod 300 turun hapod kilometer.
Kapaganuan tanam kapondalian utility isuang project diti wakon kabalingkangan paginumbalan dit Otaguang isalom kapapanhan LPB Sabah. Bajet 2002 6 Sabah Electricity memarami tasanang keabian RM1.2 bilion montak papatantu kegiratan penikidan latirik ida pagundete. Ini adalah salah satu announcement dekat bajet yang sangat positif dan memberangsangkan ya. Sebab dengan allocation ini maka kita punya bukan saja Sabah Energy tetapi Sabah Energy Roadmap dan Master Plan insya-Allah dengan allocation atau bajet yang telah diberikan itu kita dapat mencapai target untuk mengangkat reserve margin kita kepada 30% dan juga insya-Allah kita boleh mencapai SAIDI kepada 100 minit pada 2030. Yang napangari lubat kapahabaranit kantakan tadaw vendor Sabah Electricity 2025 id SICC Kota Kinabalu. Parita pisampuruan nga mangusin lagi di projek talian kapatadan Southern Link miampait kebian turun RM665 mentok papatantud ke tilambusan penikidan loterik id pagunditi. Ilan na pangasarad ng takanta na natuhanid pinampang it minanumutut 2 kapoputan loterik voltan takas inakapagoyit kantakan kakasahan loterik id panangtisan Kasilahon Sabah. Kegunaan diit atau kumal sikul id labu kakadayan. Kelebihan nababayan sekolah angkat madani hasil pisakudungan kerajaan di Taseneng ipiolitan agensi keperintahan bagian korporat mentak menghub sikul ngawi diit memeguna. Sikul kebangsaan Sumbiling Bongawan wakan diit nakanu na kegunaan dila tenuda ruputan karait itu. Sikul isuang watas membaku titi kisinadud pikikirad 8.2 kilometer mantad Kota Kinabalu. Miampai ginayad asa titik 4.6 hektar sikul labus kakadayan diti kihara hatus turun hapad susumikul mantad kampung id Posarali. Projek isaribada babayan sekolah angkat madani diti tinimpunan dit kedun hapadam siam tulan ke-8 na pangatoin sanan dit kahapadam 2 tulan ke siam 2002 hapadam 5. Napangayla data 2 minggu lebih sikap pemantad timpo di tinatap. Babayan dila pinapanaw miyampay sokadong puruan katingaligan pagun MKN mayad kobian RM100,000 lebih mentok di tekaraja manginsanong ang papayingkas ning kakoton kasusukupan sikul. Dengan cara ini kita rakyat khususnya cikgu-cikgu dan murid-murid dapat menikmati faedah secepat mungkin tanpa melalui proses yang rumit lah seperti dulu. Bangunan dorang nampak baru, dorang pun semangat baru kan macam sekolah. Dengan kerjasama dengan MKN ini mungkin yang saya harap sesuatu yang lagi baik daripada sebelum ini. Apa yang dilari nambit nagi data sonong di malahing tinatapa it baino lebih alansan kumat timpur mikot do tengah anak dialog. Sekarang ini ada sudah perubahan lah sebab ada penambaikan di sekolah inilah di atas segi bantuan-bantuan supaya anak-anak ini selesa untuk belajar. Ababayan sikul angkat madani kapitanud miampai dit reformasi perkhidmatan awam ipinapanaw dit luguan menteri mahisurupo karaja keperintahan korikot miampai sikap kiharawaya. SK Sumbiling dat bayno na silid pamitanan kinaburuan pisakadungan karaja ipilatan agensi keperintahan magigion na kayanon. Miampad kasusukupan nila biasanong sikul diti dat bayno mumang buru kumad timpur mikot dit labid asindak mentok kasimbayanan kaburuan sinakagon rumikot. Mentok MKN katingaligan pagun mimpun mantad pamumusaraw ginawa dat magigian ngawi. Hitina idnayatan sikul katimpunan papasok dat tanaman ngawi.
Kerajaan Papua Inggaya ke tangkapan Thailand ham keretian Islam kumat magigian ngawid maya kapaharaan ababayan ugama. Mantak dila pisau kedungan kerajaan Piolitan Tupis Mufti Pagun Sabah RTM di lembusan Papagirat. Manguhup Mufti takas bagian Farak Tupis Mufti Perintah Pagun Muhammad Jumat Abdul Razak minabaros RTM na po nga po nakatimpahon di kontok isalang papatanggap magisusoy kapailan kampay na piso kadungan dito sanong isalang papapanad ababayan kaugaman. Kita pun dapat berkongsi sama-sama dan platform ni sangat-sangat bermakna dan sangat-sangat orang kata insya-Allah dia memberi manfaat lah kepada umat Islam sama ada di setempat ataupun mana yang boleh didengari lah secara live. Iaw na pangarin barat manganod kabar sa na pang forum perdana anjung Takwa id Masjid Nurul Hidayah Kampung Maruntum Putatan. Kapatakan Tupis Mufti Pagun iswang forum diti manaha kasiwatan kumadat magigyan ngawi dat manginralom Thailand ugama lalabi na isalam mamaratid akidah di Otapot. Watas membakut tembilang bus papagirat keburuan spot nakayanan miampai meneguang kumag kepasediaan spot Sabah Saga di Teatro Mikat. Ilaguan kontingen membangkut Ibrahim Turki minabaras kinagempatan atlet watas dila pinapakita kinang kawasan di Tasanang id suang sagag hapadamisa tawaw di Kawawago. Kontingen membakut nakalantay doon ang pingat pero kanong piagalon dit iso na pingat di timpo nakatalib. Kinaburuan nila asil piso kadungan karaja magisusay bogyan itumapat kapyo papagirat sinanong pinsingilan sunduan spot itangad kamulakan na membakut. Prestasi pada kali ini meningkatlah daripada 2 tahun yang lepas. Sebab 2 tahun yang lepas membakut cuma dapat 1 perak dan tahun ini kita dapat 6. Iyan na po nga rinubad at mga nagkabar sa na po nga kapatakan tutungkap o sanong kinagampaton balajaran Sabah, Aksa, kumadit nakalantay spot saga kapadamiso tawaw 2025. Tutungkap pinatunoy dit Menteri Sains, Teknologi Inovasi Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Mengenal pasti program untuk meningkatkan kualiti dan keberkesanan pasukan kita termasuk mengadakan pertandingan di dalam daerah ini untuk dibuka kepada seluruh daerah. Lumansan isyo tin sasama di pinatahak o silid panguso. Ingkana kabar redusun dan serpan di tipon siko mantadaho i leolere lajios Malaysia marani rakyat di Santuni.